Kumpo School hostel ni. Ya, vamos a ya, vamos ya. Korok kamri joto nenge. Hostel. Indo school clean up le. Maria kota bakal. Hah? Bagai dita. Balai atau eksa atau macam Maharaj macam ni, lupa tam fokusan untuk macam ni sahaja. Ang puilano kini Bobagra Bir Bikram Kishore Manikoni 118 assignment ni salo kini Bobagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur ani kuluma tai hamdak maya paro tabuk Bobagra sin bakawo sini kesaro tongko botak bokatang tongko sini kawo sini Bobagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Bobagra ni bisingo jotto ni se Bobagra adunik rupakar huntago jotto se sian kurung samung tangkra kungai Bobagra Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur bo kom boyasono kom umorono boplai kitu puran bagi samung tangi kelangka school college university hospital jotto Bobagra ni yak besinamjak o Bobagra khaito kalangmani bagino suntini ajaga ono jotto tini bororok poriwoi sungta mawansa tamuti prasa jotto poriwoi tiba hasmiten bororok tabuk sikito nguldu kiaba abono sikar khanyana ya kebang ma bororok kebang ma kokunu hanai saw ang obosi koinai sungtin Bobagra ni apaima salo ang jotono no khakaham hamjak matai khulumaya paro sung Bobagra no sobsomne bukhaw matonai sudo bini stage wasmiya sung no burung Bobagra ni mangpili ni akaba photo toni wul bung sung kono mutai haki pujinan nan karon sung ti prasani sini jakmani bo sung
राजानि बसं गैन जों 184 जना राजानि बसं गैन जों दिनै दिप्रासानि सिनायजागौ जों सारा बिश्वआव जों सिनायजागौ दङ दिप्रासाराव जों दिनै राजा दङ दिनै हिस्ट्रि दङ दिनै इतिहास दङ जों दिनैनो जों दिनै सिनायजागौ जों बर' मानि दं आबोनि बागै अककनो जों पगै थानानै कगे जों जेसा पलिटिकल फान खायदोंथ' जेसा राजनीतिक बदल फान खायदोंथ' जेसा धर्म फान खायदोंथ' फैयाबा जों पहिलानो राजानि बसं जों राजानि प्रजा रक्षी आबोनो जतनो खाव मैथुतनथे हामनायनि अबोनो आंनि मेसेज दंना हामबाय जों जतन सिव सिनि मॉडर्न आर्किटेक्ट सिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर देवबर्मानि 118 बर्थडे एनिवर्सरी 118तम आसेमा साल ओ आसेमा साल नरगै जत कामी कामी जत आमसायनो जत इन्स्टिट्यूशनो ओ आसेमा साल पालिजाक दङ এবং তিনি অমনি অঙ্গ হিসেবে সিনি হেডকোয়ার্টার সিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি মাংথং বিনি স্টেচু দিন ফুংজরাব খুমরুলাই ফিকে তিনি ও খুমরুলাইথনি অর ফাইমানজাক ফাইজাকা সিনি পামচানি এমডিসি বরমগনাং জিতেন দেববর্মা সিনি ফর্মার সিএম বরমগনাং বুদ্ধ দেববর্মা सिनी फॉर्मर ईएम बरमगनां रमनी देवबर्मा सिनी फॉर्मर एमडीसी बरमगनां गणेश देवबर्मा ताई जत सिनी ऑफिशियल्स ताई सिनी एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट रक और फाइमानजों फैके ताई और कয়েকটা स्कूल नि स्टूडेंट रक फाइ संग लगी दे फैके एवं संजे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर नि आसिमा साल जे पाली लाइमानि हम सारा बसर न हरम दरंके पाललेयो दाखलायबो जों हाइकेन पाललेयो पालिलाय दङ एवं जत कामियो जत आमसायनो हम पालिजाक दङ हम अ तिनिनि अ आसेमा सालनरगै आं हास्तेनि जत लुकुरंनो जत आनि तिप्रासा दफानि लुकुरंनो खाकाहाम ताई हामजा मुयाफोर ताई चिबायाफोर तिनिनि अ आसेमा सालनि बिसिंदै जतनि नुखुङनो हामारि कुप्लुंकै फायतुं हामबाय नायदि नरक जतन शिव सिनी टीटीडीसी हाबांका लिमिटेड फंड नि बिसिंति सिं सामुमा कायो जे किसिमिसे फंड मामानि बिसिंति न सिं जेसा हामक्राइनि सामुक्लाइ मानसा क्लाइलै दङ चाइतुक्लाइ दङ एवं जे फंड नि बिसिंति सामुक्लाइ जंमोन अमो नायथातो क्लाइजागै दङ सिरियसलि के क्लाइजाक दङ एवं सिं दिनैनि अ महाराजा आसेमा साललबो सिंगमन समाय दंनाय जे सिनि तिप्रासा आमसायनो तेबो डेभलपमेन्टनि दिगे तेबो कुसुकसा कारमेन दिगे सिं समाय दंलाय सामुं खालने नमन सिनि समाय दिनैनि साल एवं नायथातो क्लाइनेनि तिप्रासा दफानो तेबो कुसुकसा तिसानानि अमनो सिनि टीटीडीसी एडमिनिस्ट्रेशननि समाय अ बुबाग्रानि समाय एवं अ समायनो नारगिनो सिं जत कामी आमसायो एवं टीटीडीसी एडमिनिस्ट्रेशन बो सामुं खामगैखाय दं बहादुर चिनी बुबाग्रा ने 118 आसेमा सालनरगै बल हाइकिन बले हमबाय चिनी मीडिया रखनो तिनी नक जतन शिव चिनी थैप्लाया महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुरनि जे 118 बर्थ एनिवर्सरी बिन आसाइमानि सालनरगै जों तिनी चिनी खुमलुं मेन हेडक्वार्टर और चिनी बुबाग्रानि मांफ्लिबो कावो मांथंगो जों इनर खुमबक लायखा ताई जतन न तिनी सारा त्रिपुरा जागावनो चिनी बुबाग्रानि जे अ आसाइमानि सालनरगै जों जत जागन पालै अखायनो जतन शिव चिनी बुबाग्रा चिनी जे 184 किंग महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य बहादुर बिनी जे खाइपे बारा रक बिनी जे इमां अबरकनो त्रिपुरा हावो बाहायके जोंताइबो इम्प्लीमेंटेशन खायै जोंताइबो गाहाम खायै चिनी बर रकनो बिनी इमां न मुक्तां खायमानाय अबसिन नासिगनो न जतन शिव चिनी जे बुबाग्रा जे लास्ट किंग बंखा त्रिपुरानि आधुनिकीकरण हिसाबै बनो जतन शिनो जे मॉडर्न आर्किटेक्ट हिसाबै अफ त्रिपुरा कारण बिनी जे विजन बंखा कासे विजनरी लीडर बो हिसाबै
karon chung nukha je chini 184 king ni bisingo chini je paithak raja 41 year bini langma cholangkha haipano bo Tripura jono মানে অনেক জায়গা মানে পুজো কালি তলাংখা তামনি বাকি হিমালয় বনি কাছি বিজনারি তংমানি বাকি bo even Europe country hai jaga point bo guri sara Europe bo guri faita tamni bai guri hingkai o Tripura joni Tripura sarkno o hani ba sarkno taibo pujo khaiklang bagu Agartala শহর hai jona ekdom modern architect hai samja Tripura boron taibo sing kaham development khainan bagu bini imang tongmani eba unfortunate sing umur kom jarawan bini langma cholang kachin bobagra hingkai tini amani bagai no sing aste aste chini borokno chingkai ma sienai je chini bobagra tam tam khailang কারণ চুনু করো তিনি কলেজ হয় এমবিবি কলেজ হিন্তু উমাকান্ত একাডেমি হিন্তু মহারান তুলসী পতি হিন্তু जों চিনি বুবাগরাও খাইকলাম থাম নিনি উদিপুনি কেবিয়া হিন্তু মানে তাবো ত্রিপুরা যারা বিখ্যাত নাম করা যেটা স্কুল কলেজ আছে চিনি বুবাগরা নামালো খাইতাম কিন্তু এক সময় তো আমি খাইজাকা চিনি বুবাগরা রকনো হামিয়া সুনামই চিনি বুবাগরা রকনো কোনো সামুং খাই চিনি বুবাগরা কোনো সামুং খাইলাইয়া নাই কিন্তু মাঠে ময়দানে প্রচার খাইজাক চিনি বুবাগরানি যে খাইলাম রনো তলা খিলাই তঞ্জা এবার তাবুক চিনি বুবাগরা মহারাজা প্রভু কিশোর মানিক্য বাহাদুর যে প্রতিটি এডিসি সরকার ফ্যামিলিয়া গুলো ত্রিপুরা মথা সরকার ফ্যামিলিয়া গুলো তাবুক जों যত নাই চিনি যে ইতিহাস নরক সাইমানো হিস্ট্রি রিভাইভ ইটসেলফ মানে ইতিহাস হাইনাই কিফিল ফাইতো চিনি রাজা রত্ন যেভাবে বড় মূল্য গিয়া কিন্তু তিনি जों হাইনে হাই ত্রিপুরা সরক তিনি जों বুবাগরা নন जों বড় মানে বই থেকে সঙ্গে ফাইকাবো একমাত্র চিনি বুবাগরা মহারাজা প্রভু কিশোর মানিক্য বাহাদুর নেতৃত্বে তিনি সারা ত্রিপুরা থামচা খাই जों হাইনে হাই जों রিভাইভ খাইদों Maharaja Bikram je architect Tripura je sekarang tabuk je revival tabuk ejenin lupa sampai ni kota ada mungkin ini am saya Maharaja Bikram one shot ni oba hanya sekarang tangan ni one shot itu kita bertanggung nah di actually anti sebagai modern architect bo joto jaga mana bo bisa different kai one shot mana bahkan जों tapi modern tahu bo जों modern but omison modern जों nam তিনি সাঁতাঙ্কা চিনি খমলং মো বানে আমছে নিকলাই তিনি খমলং নি টেক আগে ত্রিপুরা জো কয়টা স্ট্যাচু দং সনং সানি আগে ত্রিপুরা জো বুবাগরানি স্ট্যাচু ক্যাপচার দং কিন্তু তিনি হাই দিনো ত্রিপুরা জো অনেক জায়গা কিন্তু স্ট্যাচু মাস নাম তিনি মহারাজা এয়ারপোর্ট মহারাজা বিক্রম নি এয়ারপোর্ট নাম কা আগরতলাও বতাও দুই তিনটা জায়গা স্ট্যাচু খা তিনি খমলং আগে স্ট্যাচু কটলং কানি জম্পো জেলাও দুই তিনটা স্ট্যাচু দং মানে সারা ত্রিপুরা প্রত্যেকটা জায়গা তাবো চিনি বুবাগরানি স্ট্যাচু নাম জায়গা mong ka kaisa chini protik mo chini boron kaisa protik jata je जों saimano i o hawo bubagra rok sai thangka ek somoy emon theng sakang bubagra ra sai thangani phojo chini borok saimano tu thangka ang tau moito mano khoroksa borok leader apro totkalin bro apro alka sarkar chaloi tongo mo chini nuyung mano pointa saka je mo rajaroni nokye mo kaisa jomindari nok chini mo nuyung mara obo chini itihas chini life ma chini pride hesi তিনি जों chini bini imang bini je vision bo je visionary je leader bo bini vision no chin borno buri ono bahe kucho karine nok jotone sio je tini land restoration act je mani je tini land reform je mani oborong kha je age je chin bubagra maharaja bikram kishor manik bahadur bo tongfrono abo khaiklam abo tini titeri so convert khai tini omno जों sai tong je omno जों taibo tini separate state जों tambomno sani tongba जों omno sani tong bini imang no omo ani saijung mo khaimia omo as a whole Tripura sarok जों bini imang bini nasing bini kenang bono bo jono je khaiklang mani saiklang mani je imang nuklok mani obo जों joto jagon जों implementation khai जों chesta bo khai tongo robang ma jago जों abo success mo mani tong